नमस्ते। आज दिखाऊंगी प्रीमियम मटका, प्योर रेशम बाई मटका। दिस इज द आंचल पोर्शन। आंचल में भी इस तरह हैंड वूवन वर्क जा रही है, पल्ला पोर्शन, और ये है ब्लाउज पीस। और ऑल ओवर साड़ी में ना इतना खूबसूरत सा जामदानी वर्क है। ये प्रीमियम क्वालिटी, प्योर क्वालिटी में जा रही है मटका। प्राइस इज 6500। जस्ट बुकिंग के लिए टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट माय व्हाट्सएप नंबर। मैं दिखाऊंगी इसका कुछ कलर्स, ठीक है। এখন লাইভে সবগুলো দেখানো সম্ভব নয়, পুজো এসে গেছে, তো তাই জন্য কিন্তু এরকম ভিডিওগুলো আপনারা পেতে থাকবেন। ভিডিওগুলোতে ভালোবাসা দিতে হবে তো, আর অবশ্যই যদি ভালোবাসেন আমাদের ভিডিওকে বা এফএসএম কে, তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কিন্তু অবশ্যই করবেন। নেক্সট যে কালারটা ভীষণ সুন্দর, এটা কিন্তু মেহান্দি গ্রিন বা বলতে পারেন আমরা যেটা বলি সিমপাতা কালার। কালারটা ভীষণ সুন্দর। এই যাচ্ছে আঁচল পোর্শন, এটা খুব সুন্দর একটা